Hai, kita Living Room. Gue Brown Sugar. Gue Wanenji. Hari ini gue mau sedikit breakdown lagu Stars dari sisi productionnya dan recordingnya juga. So without further ado, let's go. So this track mulai dari sebuah rekaman melodi atau kayak ide gitu yang aku rekam ke 2020, udah lama gitu. Aku mainin dulu deh rekamannya. Terus ada satu lagi. Jadi yang melodi yang ini buat gitar, dan yang ini buat kayak buat Counter melody. Counter melody now. Anjay. Nice. I started off with a MIDI guitar. Shout out to Complete Control. Complete Control. Gitu. Kita sempat ada sesi with a session guitar player namanya KBB, shout out to KBB. Dan dia mainin chord progression itu di gitar, in a real guitar. And so it sounds like this. And then next, I recorded the vocal, yang ide vokal tadi. Jadi pertama kayak gini. It's just I just recorded it on the mic. Biasanya ada di sini. Ada di sini tapi dipindah. Aku rekam aja kayak gini. Dan ini almost gak ada efek sama sekali, cuman ada noise gate buat ngilangin the background sound karena ini emang gak ada soundproofing. Iya, di living Di room. living room kita, dan juga Nggak ada soundproofing. auto tune. Mungkin nggak Ada dua. Ada dua layer auto tune. Nah, Biar elektronik gitu. biar makin kayak robot. Betul. Terus aku layer lagi tapi di octave-nya dinaikin. Naik satu oktav. So together it sounds like this. Nice. Terus habis itu aku mulai bikin drumnya. So basically this drum started from a loop. Jadi I had a loop in my folders, my drum kits. Dan loopnya tuh kayak gini. Coba aku maininnya. Loopnya kayak gini. Dan from that I just chopped it up. It basically, in this sampler yang aku punya, it can chop up the sample automatically into different like sections. Karena I can just play it like in the song. It sounds like this. Very nice. Very nice. Impeccable. Yes, because I felt these drums were not enough for the song, I decided tambahin a kick, a hi-hat, and snare, an additional one, just to make it stronger. Biar lebih penuh ya Iya, suaranya. betul. Jadi ada kicknya with the sample. Bandingin dong. Bandingin tanpa additional layer sama ini. Terus ada hi-hatnya. Loopnya dulu. Sorry. Yep. Ada snare. Hi-hat. Ini hi-hat 8th note. Ini buat 16th note. And then ada Fox dikit. Ini in the background. And then tapi nggak terlalu kedengeran sih, but sounds like this. Sekedar menuhin suara aja dan Betul. And with the drum sample, suara kayak gini. Jadi kalau drum sample-nya aja suaranya kayak gini. And then with everything else. kayak mungkin karena dimasukin ke sampler kan ya. It sounds like it's like tuned.
Yeah, something like Which is that. nice. Next, I think I went to the bass. Jadi ini bassnya when I was making it, I wanted the bass to be very rhythmic, agak kompleks dikit. Oh, yeah. Jadi I had this plugin, very nice. I got shout out to Waves. Shout out to Waves. Waves. Terus I made this bass line. Here, ini. Just with the guitar, and it sounds like. Nah, coba sama gitu ya. Just with the vocal. And then the next ones, I think, were the keys, the synths, and everything. Jadi ini it only happens in the chorus, dan ini aku tambahin just to make it more full as well. Jadi pertama ada FM piano, ada kayak 80s sound gitu. Sebenarnya in the first demo of the song, I used a different FM piano sound, tapi in that demo the sound was a bit dry, a bit kayak a bit too. The tone was very dry. Jadi I picked another one and then I layered it with a pad. Shout out to Expand. And then I added these plugins here just to make it nice. And it sounds like this. Oh my god. Ini I'm just playing the chords of the song, and then with the guitar it sounds like this. Very kayak jadi kayak spacey gitu. Terus Very habis nice. itu I added a brass sound. Ini cuman layering aja sih. I just layered the chords, and then I just use a different sound for this one. Synth brass, eh? Yes. Aku juga tambahin delay, ada reverb, dan sidechain. Di FM pianonya juga ada sidechain, but it's the mix is only at 69. Terus habis itu aku tambahin bell biar lebih R&B, lebih spacey, especially with the brass and the keys. Sounds like this. Ini juga aku tambahin sidechain, tapi ini sidechainnya full mix. Dan in the plugin, in the sound udah ada delay sama reverb, jadi it sounds really good. Shout out to Alchemy. Shout out to Logic. That sounds like this with the bass. Guitar. Hit vocal. Wow. And with the drums. Jadi pengen nyanyi. Yes. Terus pas aku lagi nge-arrangement lagunya, aku juga tambahin crash on the second bar. Hey. Biar impactnya lebih mantap. Jadi kalau dinyanyiin, coba. Karena kalau ditaruh di sini agak not too fitting. Habis itu aku juga tambahin bass slide. Suaranya kayak gini. Oh. Ini cuma sample dari Splice. And ini is just to add like a transition with the bass. And with the bass it sounds like this. Hey. Very nice. Terus, oh ya, ini juga ada drum fill. It sounds like this.
it ends the chorus with the drums and everything. Jadi with the drums it sounds like this. Nice. So, very nice. Dan ini emang suaranya agak pecah dikit. Dan ini karena aku tambahin quantization. Like I quantized it to 16th notes. And itu kan that's what Logic does kan. I'm just setting the quantize rate. And sometimes if you do that in Logic, it can break The sample you're trying to use. Yeah, it's the sample you're trying to use basically. So, but it kind of sounds nice with everything. It sounds like. Jadi tekstur. Yes, betul. And then next mungkin I can talk about the guitars, the other guitars. Nah, mungkin kita mulai dari gitar strum. Ya, ini di chorusnya aja. Dan suaranya kayak gini. Nah, ini ada layer yang pan ke kiri, ada satu layer lagi yang pan ke kanan. I can feel you over here. I can feel you over here. Ini is just to add more space and just to make it more full. Itu juga tip buat producer. Siap. Kalau mau bikin strum gitar, maybe try panning it to the left and to the right. Tapi nggak hanya untuk strumming gitar sih, maksudnya kita sejak For a lot of instruments. a lot of different, nggak hanya instrumen tapi vokal pun. Iya, vokal juga. Ada salah satu lagu kita yang akan keluar, di bagian verse-nya itu gue pakai teknik kayak gini juga, dan menurut gue itu membuat tekstur yang keren dan juga melebarkan dunia lagunya gitu loh. Yes. Jadi it's an interesting way to create space in a track. Di demo pertama strum ini tuh nggak ada. Yes. Kita baru dapat idenya saat kita dikenalin sama session player-nya, sama session player gitarnya, KBB itu, dan Ingmar tiba-tiba punya ide untuk nambah strum ke chorusnya. Karena gue udah terbiasa banget sama demo pertama itu. Waktu gue pertama kali denger, gue kayak aduh kok agak aneh ya, tapi gue dengerin lagi, apalagi waktu rekaman kan harus latihan beberapa kali kan. Terus gue dengerin lagi, juga merubah rhythm lagunya juga sampai ke titik itu gitu. Kayak misalnya with the drums itu suaranya it's very very nice. I really like it. Ini udah kayak gini aja merasa beda banget gitu loh. Yeah. Very nice. Yes. Dan di bar 5 sampai 7 itu nggak ada strumnya. after that Lead. the fills. Yeah. Nah, ini fillsnya aku while we were doing the session, aku suruh the guitarist kayak freestyle aja kak. Kayak Suruh. Oh, sorry. Minta dia kayak freestyle aja, just like play the whole song and mereka terus nanti aku yang arrangement, Yang potong-potong. yang potong-potong terus di gitu and it just sounds like this. Nice. Yes. In the song you can't really hear it, tapi it's a nice touch, you know. Very nice. And then to the lead. I need this lead sound. So it's a very complex lead melody. And let me just play the lead first. Yes, it took a while for the guitar player to play it, to figure it out, but eventually it worked. And then I didn't actually play the melody karena aku emang gak terlalu jago main piano. As you can see here, this is the original MIDI. Dan ini semuanya velocity-nya sama.
Dan ini karena aku nulisin aja di in the piano roll. And with the guitar, with everything, it sounds like this. Dan ini suaranya juga agak pecah because again I tried to quantize it, and because I was lazy to quantize it myself, I let Logic do it, and even though it sounds kind of broken, it, as he said, adds a bit of texture. And I think yeah, that's basically it sih. And then juga ada clap, tapi very insignificant. It's just like Di awal juga ada clap di awal juga ada in the intro. di bar Oh ya, so 5 sampai 8. yes. And yeah, that's basically it. That's the entire song, entire Stars project. Sekarang let's move on to the recording. Oke, kalau dari sisi rekaman nggak not too special sih sebenarnya dibanding Precious. Precious sebenarnya lebih banyak layer dan main register dan bla bla bla. Kalau Stars tuh lebih gitu-gitu aja. Kayak ya gue nge-rap, habis itu ada background vocalnya dikit-dikit. Jadi kayak siapa nih? Buka, sorry. Jadi let's say oke, dari verse pertama ya. Out of 7 billion men and women, they could have shared this moment. Somehow it worked out for it to be just me and you. But Udah, it's just like simple harmoni naik oktav 1 dari rap biasa, tiba-tiba ganti ke melodi dan gue nyanyi seoktav di atas itu. we could listen to that together, have a nice talk, or maybe a duo train ride, then have a nice walk. I just need some time. Ya, jadi gue tuh kurang suka kalau terlalu banyak space di antara dua bar di dalam satu verse. Kecuali kalau nyanyi ya, kalau nyanyi emang orangnya perlu napas. Tapi kalau nge-rap gitu, kalau tekniknya bener harusnya bisa tanpa break. Tapi gue merasa untuk ngisi space ini yang paling cocok tuh pakai delay kayak echo, nice walk gitu. Nice walk. I just need some time and conversation. You're all that. Jadi kalau kita mikirin nanti kita bawain lagu ini live atau apa, gue nggak harus bilang nice walk kedua ini, itu gue kayak mainin aja. Emang suara gue tuh menurut gue treatment kayak gini tuh cocok untuk suara gue karena suara gue nggak terlalu berat tapi nggak terlalu tinggi juga. Jadi emang enaknya tuh di tengah-tengah itu, dan menurut gue memakai teknik kayak gini yang dimana ada rendah dan ada register yang low, atau yang high register juga, itu bikin suaranya lebih full. Gitu. If you don't believe me, then you can just read my palms, all my terror. Nah, sekarang kita di chorus. Chorus ini nih salah satu proses rekaman yang paling susah untuk lagu Living Room karena read my palms itu sekarang sih gue udah sering latihan kan ya, karena lagunya udah hampir 2 tahun umurnya. Jadi gue dalam waktu 2 tahun itu gue udah sering latihan nyanyiin lagu ini. Tapi waktu baru pertama kali nulis atau dapat melodi itu, waktu pertama kali mau perekaman lagu ini, seingat gue sempet pernah turunin 1 karena gue kira pasti bakal kesusahan. Tapi akhirnya dinaikin lagi satu lagi habis gue latihan. Jadi ya ini read my palms. Itu bagian read, itu bagian yang head voice itu susah banget. Gue inget lu lihat aja di sini. Ini take 106. Iya abis dipotong-potong, tapi ya ini take 106, ini take 114, 123 ya. Jadi prosesnya cukup panjang untuk rekaman bagian ini, tapi alhamdulillah hasilnya oke.
Jadi gue chorusnya. Read my palms, all my tarot cards. If you don't believe how I feel. Kalau untuk yang background vocal dan ada low dan high ini, gue mikirin konsepnya tuh kayak di pernikahan gitu. Kan ada lead singernya. Habis itu biasanya background vocalnya tuh ada cowok satu sama cewek satu. Sama seseorang yang suaranya kayak agak di tengah. Dengan konsep itu, gue ngisiin space ini nih antara Show transparency. Now I like you a lot and that's a ya antara dua bar itu, I'll show transparency itu, gue nyanyi rendah sama tinggi. And then abis itu ini real R&B. Now I like you a lot and that's real. Dari sisi intonasi, tone, agak kayak cara melodinya nge-slide gitu. Gue nyanyinya tuh agak sedikit lebih nasal, pakai hidung sedikit. Abis itu apa ya, pengucapan gue juga nggak terlalu jelas. I'm just sort of like sliding. Lu dengerin sini. Now I like you a lot and that's real. Now I like you a lot and that's real. Instead of, Now I like you a lot and that's real. jadi lebih kayak lebih smooth daripada motong-motong gitu. And then ada background ini 3, kayak ya balik lagi ke kayak background vocal di nikahan gitu, ada tiga suara. Dan menurut gue cakep, suaranya tuh cantik. Ya. A lot and that's real. I'll prove whatever cause I want you near. You can read my palms. Coba kita break it down ya. Jadi satu ada That's real. Oh, that's real. habis itu 2 That's real. Oh. nyanyi gue nggak jago, gue lebih jago nyanyi sekarang, jadi emang ya maklumin aja ya. Dulu belum jago-jago amat. Habis itu 3 That's real. Oh. Gue juga ngepan layer yang ini ke kanan, terus juga yang ini ke kiri. Oh, oke. Again, Pas untuk lagi bikin, ngedit vokalnya. bikin lebih Now I like you lebar. a lot and that's real. I prove whatever cause I want you near. You can read my palms, all my tarot cards. My palms are tarot cards. Ini juga penting nih. Jadi 4 bar pertama verse kedua, gue ada kayak ide gitu di kepala gue bahwa ini akan kayak ada delay sedikit, akan merasa kayak hantu gitu loh, just sort of floating around. Dan Ingmar dapat ide untuk bikin layer satu lagi dan tambahin delay. My palms tarot. Jadi kayak ada kayak hantu gitu yang mengelilingi lagunya, mengelilingi verse gue. Them all you can read. You became the moon to my sun. Again, sometimes eclipses happen. So kita balik lagi ke dunia, udah nggak di alam goib lagi. So balik lagi with low and high. Ini signature living room. Sometimes eclipses happen. We were stretched too far, create attraction. But we needed that time in the darkness. You're the light of my life, like can't exist without that. Simple. Ya di sini gue harus pindah di bagian kedua ini gue harus pindah ke head voice karena udah ketinggian. Yang di sini masih bisa pakai chest voice dari 37 sampai 38 masih chest voice atau 39 sampai 41 pakai head voice. So gue ngerap aja biasa. And you're the reason Ini apa ya? Gue lupa. I wish every night to Oke, so gue ngerap biasa. And then we get here. polish 'em. I wish every night to the stars so you can see that I like you a lot when you read my palms. Asik. Nice. Jadi gue suka tuh kayak transisi dari verse dan Pre-chorus. ini bukan pre-chorus, ini masih dari verse sama chorus, dimana satu tuh rap, satu tuh nyanyi, dan mereka bisa ketemu gitu di satu tempat. Itu menurut gue menjadi jembatan yang baik, yang suaranya enak. Dan untungnya emang di sini gue udah mulai, walaupun kebanyakan rap gue itu nggak ada melodinya, tapi ada beberapa bagian yang udah masuk melodi, yang gue masukin melodi. Jadi nggak akan terlalu aneh gitu kalau gue tiba-tiba nyanyi read my palms gitu.
transisinya masih enak. Dan untuk mengisi frekuensi sedikit di 3 line terakhir ini masukin kurangin oktav, kurangin 12 oktav, jadi kayak ada orang apa ya, ada setan gitu di belakang. Polish 'em. I wish every night to. Tapi nggak full, nggak, masih ada suara gue yang beneran gitu, jadi cuman it's only a little bit. Itu Apa sih? Pakai vocal bender. Ini mixnya nggak 100%. Jadi walaupun pitch formnya ada. jadi walaupun yang suara yang paling keras tuh emang suara yang rendah itu, tapi nggak semuanya dari layer ini tuh suara rendah semua. Can see that I like you a lot when you read my palms. All my terror. Chorus, abis itu kita ke bridge. Bridge. Sekarang kita langsung ke bridge karena chorusnya sama. Palms or tarot cards. My palms, tarot cards on my chart. Kayak kemarin di video Precious gue ngobrol tentang rap yang ada harmoninya. Gue pakai lagi konsep itu. Jadi ini yang dari verse kedua. Ini sebenarnya bridge ini tuh 4 baris pertama dari verse kedua itu. Tapi ditambahin layer dan energinya juga berubah sedikit. Jadi suara kayak gini dari. You can read them all or you can read just one. Ya ini rekaman dari verse 2 tadi yang kita udah dengar. After gue nambahin. My palms, tarot cards on my chart. You can read them all or you can read just Dia sedikit lebih tinggi. one. Really, I don't mind at all. I don't know that you're the one. Since that first night call, you became the mood. Tuh. After ketiga ada. Salah. Ya. Palms, tarot cards on my chart. Nah. You can read them all or you. Ini ada melodinya. Jadi warnanya tuh jadi menarik gitu karena tiba-tiba ada melodinya. After kalau kita dengerin bareng, ini bertiga aja. My palms, tarot cards on my chart. You can read them all or you can read just one. Really, I don't mind at all. I don't know. Jadi menarik sih karena ini harmoni. Iya bener, suaranya kayak harmoni, tapi sebenarnya yang layer yang nyanyi itu cuma satu. Jadi itu menarik. Ada melodi juga dikit. Di mana ini? This one? I think it's Know that you're the one. Yang Since the that low- first night low layer. call, you be. Itu di mana? ini. Eh, Ada melodi dikit. Since that first night call, you became the moon. Oh. My palms, tarot cards on my chart. You can read them all Oh, or dimainin you can sama- read just one. Ininya. Really, I don't mind at Sama all. chord. I don't know that. My palms, tarot cards on my chart. Iya. You can read them Ya, ya, all or kayak you can read. gue kakak kayak bikin harmoni dengan note yang nggak ada, dengan suara yang nggak ada note-nya gitu. Yeah. So it's interesting. Abis itu untuk karena ini kita udah sampai klimaks lagunya, gue merasa kita perlu add to the tension, dan ide yang gue dapet adalah iya itu ini gue semua, tapi rekaman sekali habis itu di layer beberapa kali. Kaget. Sorry. Terus itu yang kedua ada sama aja. Ke kiri. Oh sorry, ya. Kan kiri dan juga kalau di maaf ya. Kalau di zoom dikit agak delay. Oh This one oke. starts here, terus yang ini mulainya di sini. Gue baru tahu sekarang. Nah, habis itu yang ketiga ini cuman dinaikin oktavnya jadi. Nah, coba. Sound like this. Jadi biar kayak ada Alvin yang datang nolongin kita rekaman. Terus ada yang Low sekali lagi. turun 12 oktav. Ini apa? Suaranya Dark? agak robot dikit nggak apa-apa. Ini karena kita pakai, karena udah ada ini, karena udah ada flex pitch. Pitch correction. Namanya flex pitch. Ya, bukan auto tune ya, pakai pitch correction yang ada di program, ada kayak harus pakai flex itu, dan itu kalau dipakein pitch bender, suaranya jadi lebih kayak robot. Mungkin buat produser tahu Melodyne. Iya, lebih mirip ke Melodyne daripada auto tune. Now I like you a lot and that's real. I prove whatever cause I want you near. You can read my palms, all my tarot cards. My palms are tarot cards. Out of 7 billion men and women, they could. Abis itu balik
kita pakai rekaman dari verse 1 dan verse 2 aja. Tapi kayak gue jelasin di behind the lyrics-nya, ini di line terakhir dari bagian yang kita ambil dari verse 1 dan line pertama dari bagian yang kita ambil dari verse 2 itu membuat konteks yang baru gitu. Jadi menurut gue menarik. How it worked out for it to be just me and you. But really I don't mind at all. I don't know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun again. Nah, ini juga penting nih. Di demo pertama, endingnya tuh, ntar gue kecilin. The moon to my sun again. Again. Harusnya tuh ada echo, lo delay. My son, again. Dan waktu itu kan emang gue biasanya rekaman sendiri baru kirim ke Ingmar kan. Dan itu gue memilih untuk nambah delay itu. Tapi waktu Ingmar ngirim mix yang baru, Ingmar bilang nggak usah. Gue sempet gak setuju tuh sama dia. Tapi gue dengerin lagi ternyata emang lebih enak kayak gitu sih. Lebih enak kayak semuanya tuh langsung selesai. Habis gue langsung Son, again, tuh lagunya selesai. Jadi gitu aja sih. Sebenarnya lagunya cukup simple. Secara materi, secara aransemen juga simple banget. Ya sih, lebih kompleks ini daripada Precious. Oh iya, tapi kan Precious tuh very very simple. Itu paling simple tuh. Yeah, tapi kayak menurut kakak tuh kayak lebih it's kalau Precious tuh banyak tentang detail spesifik. Kalau Stars tuh lebih tentang kayak vibe gitu loh. Oh iya. Kalau Precious kan yang menurut kakak yang bikin orang perhatiin tuh kayak hey gitu. Abis itu kayak I'm on the way right. Abis itu kicknya telat di bar pertama gitu. Abis itu beat dropnya kayak gimana. Whereas di sini nih yang bikin orang perhatiin tuh just vibes ya gitu, kayak perasaan yang mereka dapat dari lagu ini gitu. Dan menurut gue lagu yang enak tuh biasanya antara di dua ada spektrum gitu, dan that type of enjoyment tuh ada di dua sisi gitu. Jadi ya gue seneng lagu ini keluar karena bisa kasih lihat sisi hip hop kita sedikit, sisi R&B kita juga, tapi masih ada warna musik living room banget. Dan ya gue seneng dengan hasil akhirnya. Liriknya juga mantap. Beatnya juga crazy. Kita lupa mainin ini. Demo enggak yang kakak bikin gitu, voice. Ada nggak di sana? Kamu nggak kirim ke sini? Enggak. Mana sih? Enggak. Coba kamu airdrop. Bentar ya. I called your folder, called him karena. Iya. Hurry. Karena aku. Okay. Nah, this is real as shit. Jadi ini rekaman kayak ide pertama banget waktu itu. Jadi Ingmar lagi bikin beat biasa di Loop Studio sekarang, dan lagi pakai speaker. Abis itu gue tiba-tiba masuk dan gue shit ini enak banget. Abis itu gue tiba-tiba dapet ide. Dan seperti biasa HP gue baterainya udah mati, jadi gue minta ke Ingmar, kasih kakak HP kamu dong, kakak udah ada ide gitu. Jadi di belakang nih nanti kalian bisa denger beatnya itu persis sama kayak sekarang, tapi melodinya beda banget. Tapi walaupun ada beberapa ide yang gue ambil ke chorus akhirnya. Coba ya kita dengerin. Aduh. What you imagining? I can give it da-da-da-da, and I can get you imagining. And I can give da-da-da-da-da, and I can like a little bit inside. What you imagining? Baby, what you imagining? Just let me know, yeah. Dan karena gue pakai kata imagining sering banget di rekaman ini, gue inget
waktu Ingmar kirim beatnya tuh nama beatnya Imagine. Waktu pertama kali kirim beatnya. Abis itu dari situ gue mulai main-mainin. Tapi dari situ pun gue udah dapet ide bahwa lagu ini akan kayak it's kind of vibe-nya tuh agak R&B tahun 90-an. Jadi emang kita mengikuti vibe itu, gue nulis lagunya dan akhirnya lagunya seperti ini. Any final comments? What do you think of the song? Good. Good. Ya. Sekarang Stars udah ada di semua streaming platform kesayangan kalian. Lirik videonya udah ada di channel YouTube kita. Yes, sir. Apalagi ya, kalau suka tolong share ke teman-teman, masukin ke playlist kalian. Stars tuh bisa dimasukin ke banyak playlist sih. Yeah. Jadi Vibe-nya. kabarin Universal. juga tipe universal. Kabarin kalau mau share lagunya, jangan lupa tag kita di Instagram. Thank you for watching and please enjoy Stars. Salam musik Indonesia. Salam hip hop Indonesia.